ایک ایسی صبح جب پوری دنیا کی نظریں ایک شہر پر تھیں، ایک ایسا شہر جہاں انبیاء کے قدم پڑے، جہاں آسمانی پیغامات نازل ہوئے، بیت المقدس جس کی دیواروں نے سینکڑوں جنگیں دیکھیں، آج پھر ایک فیصلے کے دہانے پر کھڑا تھا۔ 4 مہینے سے محاصرہ، بھوک، پیاس، موت کا سایہ۔ عیسائی پادری سفرونیس کانپتے ہاتھوں سے ایک خط لکھ رہا ہے، لیکن یہ کوئی عام خط نہیں، یہ ہتھیار ڈالنے کا اعلان ہے، مگر ایک شرط کے ساتھ، ایک ایسی شرط جو تاریخ بدل دینے والی تھی۔ وہ کہتا ہے، میں صرف ایک شخص کے ہاتھ میں دوں گا، مسلمانوں کے خلیفہ عمر کے ہاتھ میں۔ اور پھر شروع ہوتا ہے ایک ایسا سفر جس میں ایک بادشاہ پیدل چلتا ہے، اپنے غلام کو اونٹ پر بٹھاتا ہے۔ جب وہ شہر میں داخل ہوتا ہے تو دشمن اس کے قدموں میں گر پڑتے ہیں۔ کیوں؟ کیا ہوا اس دن؟ کیسے ایک انسان نے دنیا کو دکھا دیا کہ اسلام کیا ہے؟ یہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیت المقدس کی فتح، وہ فتح جس نے انسانیت کو نیا سبق سکھایا۔ 636 عیسوی میں جب یرموک کی جنگ میں رومی سلطنت کو تاریخی شکست ہوئی تو پورا شام مسلمانوں کے قدموں میں آنے لگا۔ ایک کے بعد ایک شہر فتح ہوتے گئے، دمشق، حمص، حلب، سب جگہ اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ لیکن ایک شہر تھا جو ابھی تک مزاحمت کر رہا تھا، بیت المقدس۔ وہ مقدس شہر جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد بنائی، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یادیں محفوظ تھیں، جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کی قیادت میں مسلمان لشکر نے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ دن گزرتے گئے، ہفتے مہینوں میں بدلتے گئے، شہر کے اندر حالات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے تھے۔ پادری سفرونیس سمجھ گیا تھا کہ اب زیادہ دیر تک ٹھہرنا ممکن نہیں، لیکن اس کے دل میں ایک خوف تھا۔ اس نے دیکھا تھا کہ جب رومی فوجیں کسی شہر کو فتح کرتی ہیں تو کیا کرتی ہیں؟ قتل عام، لوٹ مار، عمارتوں کو آگ لگانا۔ کیا یہ مسلمان بھی ایسا ہی کریں گے؟ لیکن سفرونیس نے کچھ سنا تھا، کچھ ایسا جو اسے حیرت میں ڈالتا تھا۔ اس نے سنا تھا کہ مسلمانوں کا خلیفہ عمر نام کا ایک شخص ہے جو رات کو اپنی رعایا کے گھروں کے باہر چھپ کر کھڑا ہوتا ہے تاکہ پتہ لگے کہ کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں۔ اس نے سنا تھا کہ یہ خلیفہ خود اپنے کندھے پر آٹے کی بوری اٹھا کر غریبوں کے گھر پہنچاتا ہے۔ اس نے سنا تھا کہ ایک بار ایک عورت نے اسے عدالت میں گواہ بنا کر بلوایا تو وہ فوراً حاضر ہو گیا۔ کیا یہ سچ ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی بادشاہ ایسا بھی ہوتا ہے؟ سفرونیس نے فیصلہ کیا۔ اس نے ایک پیغام بھجوایا کہ وہ شہر کی چابیاں دینے کو تیار ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ۔ وہ چابیاں صرف اور صرف خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دے گا، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں۔ یہ پیغام جب مدینہ منورہ پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سوچ میں پڑ گئے۔ انہوں نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ کچھ نے کہا کہ یہ خطرناک ہو سکتا ہے، شاید دشمن کوئی چال چل رہا ہو، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے جانے کا فیصلہ کیا۔ اب آتا ہے وہ حصہ جو آپ کو ہلا کر رکھ دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سفر کی تیاری شروع کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صرف ایک اونٹ لیا، اپنے غلام استوا کو ساتھ لیا اور سادہ کپڑے پہنے، بس یہی تھا ان کا سفری سامان۔ سفر شروع ہوا، ریگستان کی تپتی ریت، دھوپ کی شدت، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے چہرے پر کوئی شکایت نہیں۔ انہوں نے اپنے غلام سے کہا کہ ہم باری باری اونٹ پر سوار ہوں گے، ایک دن تم سوار ہو، اگلے دن میں۔ غلام نے کہا، یا امیر المومنین، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ خلیفہ ہیں اور میں غلام۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا
کہ इस्लाम में सब बराबर हैं। और फिर वो मंजर आया जो तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा गया। जब शाम की सरहद करीब आई तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की बारी पैदल चलने की थी। वो ऊंट की महार पकड़े हुए पैदल चल रहे थे। उनके कपड़े सफ़र की धूल से उटे हुए थे, एक जगह से फटे हुए थे, और गुलाम इस्तिवा ऊंट पर सवार था। हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु अपने साथियों के साथ इस्तकबाल के लिए आगे बढ़े। जब उन्होंने ये मंजर देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो दौड़ कर आए और बहुत अदब से कहा, या अमीर अल मोमिनीन, रूमी लोग देख रहे हैं, वो हमारी ताकत और शान देखना चाहते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु रुक गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ देखा और जो अल्फाज कहे वो सदियों तक गूंजते रहेंगे। उन्होंने फरमाया कि ए अबू उबैदा, हम वो लोग थे जिन्हें अल्लाह ने इस्लाम से इज्जत दी। अगर हम किसी और चीज़ में इज्जत तलाश करेंगे तो अल्लाह हमें जलील कर देगा। ये अल्फाज सुनकर हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु की आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें याद आ गया कि ये वो शख्स है जो खिलाफत मिलने के बाद भी अपने हाथों से बाजार से सौदा खरीदता है, जो रात को तन्हा निकलता है ताकि गरीबों की हालत देख सके। काफिला आगे बढ़ा। जब वो बैतुल मुक़द्दस के करीब पहुंचे तो दूर से शहर की फसीलें नजर आने लगी। मुसलमान फौजें जो महीनों से मुहासरा किए हुए थीं, उन्होंने जब सुना कि खलीफा आ रहे हैं तो सब इस्तकबाल के लिए तैयार हो गए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि अमीरुल मोमिनीन किस हाल में आ रहे हैं तो सबकी समझ में आ गया कि इस्लाम की हकीकी तालीम क्या है। शहर के दरवाजे पर पादरी सफरूनियस अपने पादरियों के साथ खड़ा था। उसके दिल में खौफ था, लेकिन साथ ही एक अजीब उम्मीद भी थी। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु दरवाजे के करीब पहुंचे तो सफरूनियस आगे बढ़ा। उसने देखा कि ये कोई शाही लिबास में मलबूस बादशाह नहीं, ये तो एक सादा इंसान है। सफरूनियस ने झुककर सलाम किया। उसने कहा, आपका इस्तकबाल है ए उमर, मैंने ये शहर आपके हवाले करने का फ़ैसला किया है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने बहुत शाइस्तगी से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आप फ़िक्र न करें, आपकी जान, आपके लोगों की जान, आपकी इबादतगाहें सब महफूज रहेंगी। ये अल्फाज सुनकर सफरूनियस हैरान रह गया। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु शहर में दाखिल हुए। गलियों में लोग दोनों तरफ खड़े थे, ईसाई, यहूदी, सबकी आंखें इस मंजर को देख रही थीं। एक फातिह जो इतनी आजिज़ी से चल रहा था जैसे वो मेहमान हो, हुक्मरान नहीं। सफरूनियस ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को शहर की अहम जगहें दिखाईं। फिर नमाज का वक्त हो गया। सफरूनियस ने कहा कि आप यहीं चर्च में नमाज पढ़ लें, लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इनकार कर दिया। उन्होंने फरमाया कि अगर मैं यहाँ नमाज पढ़ूंगा तो मुसलमान बाद में कहेंगे कि यहाँ उमर ने नमाज पढ़ी थी और उसे मस्जिद बना लेंगे। मैं नहीं चाहता कि आपकी इबादतगाह पर कोई हक जपाया जाए। ये अल्फाज सुनकर सफरोनियस की आंखों में आंसू आ गए। ये कैसा इंसाफ है, ये कैसी रहमदिली है। उसने आज तक ऐसा कोई फाते नहीं देखा था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु चर्च से बाहर निकले और सीढ़ियों पर नमाज पढ़ी। वो जगह आज भी मौजूद है और उसे मस्जिद उमर कहा जाता है। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक मुआहदा लिखा। ये मुआहदा तारीख़ में अल-उहद अल-उमरिया के नाम से मशहूर है। इस मुआहदे में उन्होंने लिखा कि बैतुल मुक़द्दस के ईसाइयों की जान, माल, इबादतगाहें सब महफूज हैं। इनके साथ कोई ज़्यादती नहीं की जाएगी। इनके गिरजाघरों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। वो अपने मजहब पर आज़ादी से अमल कर सकते हैं। ये मुआहदा सुनकर पूरे शहर में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग एक दूसरे से कहने लगे कि ये कैसा फातिह है जो मफ्तूह को ये सब हुकूक देता है। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने यहूदियों को भी बुलाया। यहूदी सालों से बैतुल मुक़द्दस में रहने की इजाज़त नहीं रखते थे। रोमियों ने उन्हें शहर से निकाल दिया था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि अब से तुम भी यहाँ रह सकते हो, तुम्हारी इबादत की आज़ादी है। यहूदी हैरान रह गए।
सदियों बाद उन्हें अपने मुक़द्दस शहर में वापस आने की इजाज़त मिल रही थी, और वो भी एक मुसलमान हुक्मरान की तरफ से। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि मुझे वो जगह दिखाओ जहाँ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ़ ले गए। जब वो जगह पर पहुँचे तो देखा कि वहाँ कूड़ा किरकट पड़ा हुआ है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने खुद अपने हाथों से वो जगह साफ़ करना शुरू कर दी। जब सहाबा ने ये देखा तो सब भी लग गए। ये मंजर देखकर ईसाई और यहूदी दोनों शिशदर रह गए। ये खलीफा खुद सफाई कर रहा है, ये कैसी आजिज़ी है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कुछ दिन बैतुल मुक़द्दस में रहे। इस दौरान उन्होंने लोगों के मसाइल सुने, इंसाफ किया और ये यकीनी बनाया कि किसी पर जुल्म ना हो। जब वो वापस जाने लगे तो पूरा शहर उन्हें अलविदा कहने आया। ईसाई रो रहे थे, यहूदी रो रहे थे, सब कह रहे थे कि हमने आज तक ऐसा हुक्मरान नहीं देखा। ये फतह सिर्फ एक शहर की फतह नहीं थी, ये दिलों की फतह थी। ये इस बात का सबूत थी कि इस्लाम तलवार से नहीं, अखलाक से फैलता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने दुनिया को दिखा दिया कि ताकत और इंसाफ एक साथ कैसे होते हैं।